नाज़रीन इकराम, वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना दरियाए फुरात तारीख में मुख्तलिफ तहजीबों की ज़िंदगी की बुनियादी इकाई रहने वाला दरिया गुज़श्ता चंद सालों से मुसलसल खुश्क हो रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ तो हज़ारों एकड़ ज़मीन और लाखों लोग मुतासिर होने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसके खुश्क होने से दरियाए फुरात के नीचे छुपा सोने का खजाना जाहिर हो चुका है। लेकिन आपको ये जानकर ज्यादा हैरत होगी कि दरियाए फुरात के नीचे छुपे कुछ ऐसे हैरत अंगेज राज भी सामने आए हैं जिन्होंने माहिरीन आसार कदीमा को हिला के रख दिया है। दरियाए फुरात के नीचे से दरियाफ्त होने वाला पुरस्रार गार, जिनके दरमियान में कुछ ऐसी खौफनाक और दिल को दहला देने वाली डिस्कवरीज सामने आई हैं, जिसकी वजह से इन गारों को फौरी तौर पर बंद करना पड़ा। ऐसी खौफनाक और अजीबोगरीब डिस्कवरीज जो कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को बदल डालेंगी, क्योंकि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन हैरत अंगेज डिस्कवरीज को पूरी दुनिया को बदलने के बारे में पहले ही बता दिया गया था। क्या ये बंद किए जाने वाले गार दोबारा खोले जाएंगे और पूरी दुनिया को ये कैसे बदल डालेंगे? नाज़रीन, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चलता है कि दरिया फुरात और दरिया नील सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से बहते हुए जमीन की तरफ आते हैं। ये वो हकीकत है जिसको इस वक्त साइंस भी मान चुकी है, क्योंकि साइंसदान इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद दरिया फुरात और दरिया नील के पानी का मंबा तलाश करने में नाकाम साबित हो चुके हैं। और वर्म होल की दरियाफ्त ने यह साबित कर दिया है कि यही वो रास्ता हो सकता है जहां से सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से पानी बहता हुआ दरिया फुरात तक पहुंचता हो। बहुत सी ऐसी अहादीस भी हैं जिनमें दरिया फुरात का जिक्र आया है। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई जाती है कि दरिया फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा और इसके नीचे से एक सोने का पहाड़ जाहिर होगा। ये हदीस रसूल भी गुज़श्ता चंद सालों से पूरी होती दिखाई दे रही है। न सिर्फ इस्लाम में बल्कि दूसरे इल्हामी मज़ाहिब, खास तौर पर ईसाइयत में इस दरिया के पानी को बहुत मुक़द्दस जाना जाता है। इस वक्त दरिया फुरात की जो एक परेशान कुन हकीकत साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की टीमों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस बनी हुई है, वो हकीकत सिर्फ दरिया फुरात के आसपास के खास तौर पर इराक और शाम बल्कि पूरी दुनिया के अमन व सुकून के लिए परेशानी का बाइस भी है। इस खौफनाक हकीकत के सामने आने पर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से जंगे हरमजदून या जंगे आर्मगीडन के आगाज का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, दरिया फुरात के खुश्क होने के साथ साथ इसके नीचे एक हैरत अंगेज और खौफनाक गारों का तवील सिलसिला भी बरामद हुआ है। ये सिलसिला इतना तवील और खौफनाक है कि इसे देखने के बाद साइंसदान परेशान हैं कि टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद वो अपने स्कैनर्स के जरिए इतने तवील गारों के सिलसिले को तलाश करने में क्यों नाकाम रहे। लेकिन शायद वो इस हकीकत से नावाकिफ हैं कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन गारों के जाहिर होने की तरफ जिस वक्त की निशानदेही की गई थी, ये सिलसिला बिल्कुल उसी वक्त ही जाहिर होना था और ऐसा ही हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये गारें कहीं से भी कुदरती मालूम नहीं होती। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गारों का इतना तवील ये सिलसिला अगर कुदरती नहीं है तो इसे किस तहजीब के लोगों ने और किस मकसद के लिए बनाया है। ये तमाम गारें मिट्टी से बनाई गई हैं और इनकी छतें बहुत ज्यादा ऊंची हैं, इंसानी कद से कई गुना ज्यादा ऊंची। इसके अलावा इन गारों में मौजूद कमरों का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है और इन कमरों की दीवारों पर किसी नामालूम जुबान से बहुत से पैगामात भी लिखे गए हैं। गारों की दीवारों पर मुख्तलिफ तख्तियों की सूरत में तहरीरें कंधा की गई हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के साइंस भी कंधा किए गए हैं, जिसके बारे में माहिरीन आसार कदीमा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तहरीरों और पैगामात का मतलब क्या है, क्योंकि ये तहरीरें जिस जुबान में लिखी गई हैं वो जुबान आज तक कोई नहीं जानता और ना ही ऐसे साइंस आज तक पहले किसी ने देखे हैं। यहाँ आपको ये भी बताते जाएं कि जब इन गारों की दरियाफ्त के बाद इनकी वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की गईं तो साइंसदानों और आसार कदीमा के माहिरीन के दरमियान एक तवील बहस छिड़ गई। महकमा आसार कदीमा की बहुत सी टीमों ने इन गारों की हकीकत जानने के लिए दरिया फुरात का रुख किया। माहिरीन ये देखकर हैरान हुए कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने ज़ेरे ज़मीन समंदर की तह के अंदर इतने बुलंदो बाला छतों वाले और जेलों की तर्ज पर गार तामीर किए, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि इनकी बुलंदो बाला छतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के इंसान की जिसामत रखने वाला इंसान बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इतनी बुलंदो वाला छतें और ऐसे अजीबो गरीब कमरे और बड़ी ही पुरअसरार राहदारियां बनाने से कासिर है। तो क्या उनके पास कोई ऐसी अजीबो गरीब टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी मदद से उन्होंने ये खौफनाक गारें तामीर की, या उनके पास कुछ पोशीदा और पुरअसरार सलाहियतें थीं जिन्हें उन्होंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया? यही सब कुछ जानने के लिए हर कोई बेताब था। मोहतरम नाजरीन, हम इस हकीकत से वाकिफ हैं कि दरिया फुरात कई सालों से मुसलसल खुश्क हो रहा है और गुज़श्ता साल में दरिया फुरात के खुश्क होने में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है। इसका तकरीबन 30 से 40% पानी खुश्क हो चुका है और अगर इसी रफ्तार से ये पानी खुश्क होता रहा
تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں دریائے فرات کا مکمل پانی خشک ہو جائے گا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس کا پانی خشک ہو رہا ہے تو ایک ایسا دریا جو کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے مسلسل بہہ رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے پانی کی فراوانی کا باعث بنا ہوا ہے، تو آخر اس کا پانی کہاں غائب ہو رہا ہے؟ جب یہ پراسرار اور خوفناک غار دریافت ہوئے تو یہ گمان کیا جانے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کا غائب ہونے والا پانی ان غاروں میں پوشیدہ کسی راستے سے کہیں غائب ہو رہا ہو، یا پھر ان غاروں میں کوئی ایسی پوشیدہ طاقت موجود ہے جو اس پانی کو مسلسل نگل رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ قدیم اسرائیلی روایات میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جو بے تحاشا اونچے قد و قامت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ طاقت اور خفیہ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ دریائے فرات کے نیچے سے دریافت ہونے والی ان عجیب و غریب دیو قامت غاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غاریں اسی بادشاہ نے تعمیر کروائی ہوں۔ اس بادشاہ کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے کا دور تھا۔ سائنسدان اور محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین حیران ہیں کہ اتنی زیادہ پرانی تہذیب میں وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جسے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایسی عجیب و غریب غاریں تعمیر کی جو اتنے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی سمندر کی تہہ میں محفوظ ہیں۔ ان غاروں کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدانوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ غاروں کا یہ حصہ دریائے فرات کی تہہ کے بالکل درمیان میں واقع ہے اور اس حصے کے اطراف میں گولائی کی شکل میں غاریں بنائی گئی ہیں۔ ماہرین اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ابھی تک یہ جاننے میں ناکام ہیں کہ اس حصے میں کیا ہے۔ یہ حصہ بظاہر ایک عام سی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس حصے کو دریافت کرنے میں مسلسل ناکامی ملنے پر یہ مانا جانے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دریائے فرات کا وہی حصہ ہو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں نشاندہی کی ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد وہاں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فوری طور پر اس حصے کو کھود کر اس سونے کے پہاڑ کو تلاش کر لیا جاتا یا اس حصے کے آس پاس کے علاقے کو ڈائنامائٹ سے اڑا کر ختم کر کے سونے کے اس پہاڑ کو دریافت کیا جاتا۔ لیکن دوستو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس حصے کی مٹی کو کھودا گیا تو دریائے فرات کا ہزاروں ٹن پانی اس حصے میں داخل ہو کر اس حصے اور ان غاروں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر غاروں کو ڈائنامائٹ سے اڑا کر سونے کا پہاڑ دریافت کریں تو سمندر کا پانی اس حصے کے ساتھ ساتھ ماہرین آثار قدیمہ کو بھی بہا کر لے جائے گا۔ یہ سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ جب حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر یہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے طریقے سے اس پہاڑ تک پہنچ سکے؟ اس حصے کی ساخت بظاہر مٹی کی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ کسی بھی سکینر سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اس مٹی کے نیچے کوئی ایسا میٹیریل بھی ہو سکتا ہے جسے ہمارے سکینرز ڈیٹیکٹ کرنے سے قاصر ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ غاروں کا یہ پوشیدہ حصہ ہزاروں کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ان کے اندر چھپا ہوا خزانہ ضرور کسی پہاڑ کی مانند ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔